अस्सलाम वालेकुम। सहेल जाट साहब चेयरमैन हैं हमारे पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन सियालकोट से। मक्का से हमारे पास साथ मौजूद हैं। तो पहले तो सहेल भाई आपको मक्का में मौजूदगी मुबारक हो। आप उम्रा की अदायगी के लिए गए हुए हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआजात, मनाजात, हाजात, सारा कुछ जो भी जायज़ हाजात हैं वो भी हल करे। आपकी जो मुनाजात हैं वो भी अल्लाह ताला कबूल करे, और जो आपने हम लोगों के लिए दुआएं करनी हैं उनको भी अल्लाह ताला कबूलियत बख्शे। कल रात को जो पेट्रोल और डीजल में इजाफा हुआ कीमतों में, और ये कुछ छोटा मोटा इजाफा नहीं है, पहले भी 50 रुपए लीटर का इजाफा हुआ जिसको हम लोगों ने बर्दाश्त भी किया और इसको आगे लेके जाने की भी कोशिश की कि चले हालात बेहतर होते हैं तो उसको एडजस्टमेंट कर लेंगे। लेकिन अब इतना बड़ा इजाफा हो गया कि वो फौरी तौर पे ही एसोसिएशन के जो हमारे मेंबर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो सप्लायर हैं, उनको अफेक्ट कर रहा है। तो उस सिलसिले में मैं वकार चांद और हाफिज उबैद साहब के साथ पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के ऑफिस में मौजूद हूँ। मुख्तलिफ लोगों से राय ले रहे हैं कि इसके लिए हमें क्या लाया अमल इख्तियार करना चाहिए। तो इस सिलसिले में ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन के मेंबरान से भी बात हुई है, चेयरमैन साहब से भी बात हुई है, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के दोस्तों से भी बात हो रही है, और हम अपने लोगों से भी मशवरा ले रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद इसमें ट्रेडर्स की मीटिंग भी है, और कोशिश कर रहे हैं कि शाम को तीनों एसोसिएशन की एक मीटिंग करके एक मुनासिब जो लाया अमल है वो मुरतब कर लिया जाए, और उसके मुताबिक काम को फिर आगे चलाया जाए। क्योंकि सरकारी तौर पे या अदालती तौर पे तो ये इतनी फौरी इसका हल जो है ना वो मुमकिन नहीं है। आप हमें ये बताएं कि आपके ख्याल में इसका क्या हल करना चाहिए, और क्या इसमें मुनासिब जो है ना वो तरीकाकार बनाना चाहिए। मियां तारिक साहब, वालेकुम सलाम और आमीन। आप जितनी भी दुआएं आपने मेरे लिए भी की, और मैं भी इंशाल्लाह आप सब भाइयों के लिए दुआ गो रहूंगा यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो सप्लायर को डायरेक्टली इफेक्ट करता है फ्यूल प्राइस इंक्रीज जो है, जी। सप्लायर एक प्योरली ट्रांसपोर्टर होता है जो फार्म से माल जो है वो लोड करके शॉप पे ट्रांसमिट करता है और वो ट्रांसपोर्ट फराहम करता है। मैं भी चूंकि एक सप्लायर हूँ, और जो उसका इफेक्ट है वो मैं समझ सकता हूँ। इस वक्त पे जिस रेट पे हम सप्लाई कर रहे हैं उस पे काम करना तो पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल तो इतना बड़ा इजाफा वो, और गवर्नमेंट हमसे एडवांस में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लेना शुरू कर देती है। क्या जब वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो जहाजों के किराए नहीं बढ़ते? क्या ट्रेन के किराए नहीं बढ़ते? क्या बसों के किराए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक के, इवन जो सरकारी ट्रांसपोर्ट है उसके भी किराए ये नहीं बढ़ाते? बिजली के बिलों में से गवर्नमेंट हमसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज नहीं करती, सारा कुछ करती है। वो अपने तो उसी वक्त हमसे चार्ज कर लेते, और हम जो है जब अगर उसका फौरी उसका रेट का इतलाक हो जाता है, हम उस चीज को कैसे हल करें? इसके लिए कद्दा कलामी माफ मैं आपकी तवज्जो एक तरफ दिलाना चाहूंगा कि हमारे किराए गवर्नमेंट मुकर्रर नहीं करती। जो पोल्ट्री सप्लायर्स की गाड़ियां हैं उनके किराए गवर्नमेंट मुकर्रर नहीं करती। उनके किराए, और वैसे भी वो गाड़ी एक दफा जानी होती है, खाली दूसरी दफा आनी होती है, उसके किराए डिफरेंट बनते हैं। हम अपने किराए खुद मुकर्रर करते हैं और वो सफर लेस की शक्ल में होते हैं। आज भी हमारी जो मीटिंग्स हैं वो इसी सिलसिले में हो रही हैं कि उस सफर लेस को किस हद तक बढ़ाया जाए कि हमारी ये पेट्रोल डीजल की एडजस्टमेंट हो जाए। उस सिलसिले में राय दें कि ये कितनी बढ़नी चाहिए, क्योंकि इसके लिए हम ना गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं ना अदालत के पास जा रहे हैं। ये हमारी और फार्मर की बामी अंडरस्टैंडिंग से होगा। सर, सफरी लेस तो लाहौर में सिर्फ एप्लीकेबल है, बाकी जिला में तो सफरी लेस का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। अच्छा, हाँ, मेरे को सफरी लेस देता है। आप सियालकोट में कैसे करते हैं? सियालकोट में तो हमारा वही 14 का ट्रैक्टर चलता है, उसी के मुताबिक हम लोग नहीं, एक मुर्गी आप सियालकोट से लोकल लोड करते हैं उस पर तो 14/14 होगी। एक मुर्गी आप आगे गुजरांवाला से लोड करते हैं, एक मुर्गी आप गुजरांवाला से आगे लाहौर से लोड करते हैं, एक मुर्गी आप आगे हाफिजाबाद से, आप उसी 14/14 पे ही रहते हैं या उसके अलावा भी इसमें कुछ ऐड करते हैं? नहीं, 14/14 पे जाते हैं। हमें किसी किस्म का कोई सफरी लेस होती है। फिर बराए मेहरबानी आप वापस आ गए ना तो अपने हालात को, अपने इस मामले को सीधा करें। सफर लेस जरूरी है। आप जितनी भी अपने शहर से जितना भी दूर जाएं, वो 14 के अलावा, जैसा कि हमने लाहौर में इम्प्लीमेंट किया हुआ है, बाकी भी सब शहरों में है। मुझे नहीं समझ आई कि सियालकोट में आपने क्यों नहीं किया। मीर अदनान गुजरात का रेट लेता है, गुजरात से सप्लाई करता है मुर्गी, वो आगे गुजरांवाला से उठा लेता है या सरगोदा से उठा लेता है, तो 14 पे नहीं रहता, 14+ हो जाती है। मेरा ख्याल है या तो सियालकोट वाले सियालकोट से बाहर निकलते ही नहीं, या तो सियालकोट वाले सियालकोट से बाहर ही नहीं निकलते। नहीं, बिल्कुल हमारी तो 40% ही है। चले, अब बात आपकी समझ में आ गई हमारे
کہ آپ سیالکوٹ سے ہی کرنا تو چار فیصد فارمر دیتا ہے. بات سمجھ میں آگی. لاہور آپ تشریف لائیں گے عمرے سے واپسی پہ آپ سے تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا اور سیالکوٹ کے لیے یہ لائحہ عمل بھی بنایا جائے گا. آپ تو پھر بہت پیچھے ہیں, آپ تو 49 کلو دے کے بھی پھر نقصان کر رہے ہیں. سر جو ہمارا ٹریڈر کا فارمولا ہے ہم اس میں کیوں نہیں اپنے ساتھ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا ایک فارمولا جی اس میں تو کریں گے ہی, وہ تو لازمی ہے, اس میں تو نہ کرنے والی بات ہی کوئی نہیں, لیکن وہ تھوڑا سا لمبا ہے. ہم فوری طور پہ جو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو سفر لیس ہم نے کرایہ کی, جو سفر لیس کہہ لیں ہم اس کو کرایہ کہہ لیں, لاہور میں کرایہ چلتا ہے کہ یہ 14 روپے سے اگر ہم نے پتوں کی جانا ہے تو وہ 14 کے بجائے 15 ہو جانا ہے, پتوں کی سے ہم نے رنالے جانا ہے وہ 16 ہو جانا ہے, اکاڑے جانا ہے وہ ہم نے 17 ہو جانا ہے. ایسے ہی جی ایسے ہی ہے. تو ہم اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں فوری طور پہ آج شام کو میٹنگ کر کے. تو آپ کی رائے بھی آ گئی, آپ کا طریقہ کار بھی ہمارے ذہن میں آ گیا. لوکل لوڈنگ ہے, لوکل لوڈنگ پہ تو آپ کے 14 روپے وہ 14 روپے ہم ضرور بڑھائیں گے, وہ 14 روپے ہم ضرور بڑھائیں گے. اس میں میرا ایک جو ذہن ہے وہ اگر ہم نے انفیشلی کرنا ہے تو پھر جیسے ہمارا پہلے 4% تھا, ہم اس کو 4% کو 5, 5.5, 6% تک لے جائیں گے. لیکن لاہور کی چونکہ ایک مارکیٹ بڑی مارکیٹ ہے, یہ بہت دور دراز سے مرغی آنی ہوتی ہے, اس لیے اس کے کرائے میں بھی ہم اضافہ کرنے جا رہے ہیں اور اسی کے لیے سب دوستوں سے مشاورت کی جا رہی ہے. آپ انشاءاللہ میرا سوال ابھی بھی وہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے کہ جو لوکل آپ لوڈنگ کر رہے ہیں اس پہ تو آپ کو تفصیلات نہیں ملے گی. جی میں وہی بتا رہا ہوں کہ جو 14+14 ہے نا, اس کو کیونکہ ہماری مانی تو کہیں جا نہیں رہی, تو ہم 14+14 کی بجائے ہم 4+4% جو تھا اس میں تھوڑا سا اضافہ کریں گے, اس کو 5+5% پہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرایہ وہ بھی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ساری انکریز میں شاپ کیپر تو منیمم افیکٹ کر رہا ہے, اس میں تو زیادہ پورے کیس میں سپلائر زیادہ. یہ جو مشاورت ہونی ہے, یہ تینوں ایسوسیشن کی میٹنگ ہو رہی ہے, میں بھی اس میں یہ کیا جائے کہ سپلائر کو 6% دے دیا جائے اور دکاندار کا 4% ہی رکھا جائے. بیلنس وہ سب کی آپ کی بھی رائے آ گئی کہ دکاندار کو تو ڈیزل افیکٹ نہیں کر رہا, لیکن ڈیزل سے پوری جو انڈسٹری ہے پاکستان کی وہ افیکٹ ہو رہی ہے. صرف مرغی مہنگی نہیں ہونی, باقی چیزیں بھی مہنگی ہونی ہے جو دکاندار کو خریدنی پڑنی ہے, اس لیے اس کا مارکیٹ بھی بڑھانا پڑے گا. میں نے کہا وہ منیمم افیکٹ ہو رہا ہے, میں نے یہ نہیں کہا وہ افیکٹ نہیں ہو رہا, منیمم افیکٹ ہو رہا ہے اور میکسیمم اس کا افیکٹ جو ہے وہ سپلائر ہے. سر ایک تو ڈائریکٹ افیکٹ ہے اس بندے پہ جو ٹرانسپورٹیشن کر رہا ہے, اور ایک وہ افیکٹ ہے جو دوسری چیزیں مہنگی ہونے سے اسے پڑے گا ہر بندے پہ. تو ان دونوں چیزوں کو انشاءاللہ مد نظر رکھیں گے. آپ نے اب جمعے کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں جانا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ ساتھ اپنی جو عوام ہے اور ہماری جو انڈسٹری ہے, ہماری جو ٹریڈرز بھائی ہیں, ان کے لیے بھی دعا کریں اور انشاءاللہ اس کی آج بہتر فیصلے کی امید رکھیں, مل کے مشاورت کر کے بہتری کی کوشش کریں گے. آپ دعا کیجئے گا. آپ کا ورژن آ گیا اور آپ واپس آتے ہیں تو سیالکوٹ کا بھی کوئی حال پتہ کرتے ہیں. آپ سب سیالکوٹ میں محدود ہو کے رہ گئے ہوئے ہیں. کوٹی انڈسٹری ہے, پنجاب بڑا کے سی ہے, بڑی گاڑیاں بنائیں, باہر نکلیں, 50 والوں کو 50 کلو دیں اور پیسے کی کمائیں. 50% باہر سے ہے, لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں سبسڈیز ملتی نہیں. سر کر لیتی ہے نا, کیوں نہیں ملتی, ہمارا حق بنتا ہے. آپ واپس تشریف لائیں پھر اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اس پہ بات کرنا ہے تو انشاءاللہ, اور میری ریکویسٹ یہ ہے. جی بہت شکریہ, السلام علیکم.